अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन बनता है वो है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद एग्जांपल। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले लिखना है पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इनटू डिफरेंट क्लासेस, के कंप्यूटर को उसकी फंक्शनैलिटी पे, उसके पर्पस के बेस पे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पर्पस कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस की बुनियाद पे कंप्यूटर की 3 क्लासेस हैं। पहली जो है वो डिजिटल कंप्यूटर, दूसरी एनालॉग कंप्यूटर, तीसरी हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जिसके अंदर डिजिटल डाटा शो होगा, एनालॉग कंप्यूटर जो कि एनालॉग फॉर्म में डाटे को शो करेगा, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो कम्बिनेशन होगा डिजिटल कंप्यूटर का और एनालॉग कंप्यूटर का, उसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इनको वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। पहले नंबर पर है डिजिटल कंप्यूटर। जैसा कि नाम से जाहिर है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्या होगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी बाय यूजिंग कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स। डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 और 1 डिजिट, और डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है। इट डिस्प्लेज आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, डिजिट्स, चार्ट्स एंड ग्राफिक्स। अब डिजिटल कंप्यूटर की ये खसूसियत है कि ये आउटपुट देता है, इनपुट लेता है कैरेक्टर्स और डिजिट्स को। आपको पता होना चाहिए डिजिटल कंप्यूटर इनपुट क्या लेता है? कैरेक्टर्स और डिजिट्स, और आउटपुट क्या देता है? कैरेक्टर्स, डिजिट्स, चार्ट्स एंड ग्राफिक्स। ठीक है। जैसा कि ये हमारे कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम जो भी इनपुट ले रहा होता है ना, वो इनपुट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड्स और कैरेक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है। और हमें आउटपुट किस में दे रहा होता है? डिफरेंट कैरेक्टर, उसके रिजल्ट निकाल के। फॉर एग्जांपल हम कमांड देते हैं 1 + 1 2 + 2, उसका जो रिजल्ट 4 निकलता है वो क्या है? वो डिजिट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं। और वो चार्ट्स की फॉर्म में अगर हम लें तो वो चार्ट्स भी डिजिटल कंप्यूटर देगा, बाकी कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर है वो नहीं देगा। और ग्राफिक्स जो शो करता है वो भी डिजिटल कंप्यूटर करता है, एनालॉग कंप्यूटर नहीं करता। डिजिटल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज पर्सनल और जनरल पर्पस कंप्यूटर। पर्सनल या जनरल पर्पस कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जैसा कि लैपटॉप, डेस्कटॉप्स, ये जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, जनरली इस्तेमाल होते हैं, इनको क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स। दे कैन बी यूज्ड फॉर एवरीडे टास्क सच एज होम मेकिंग होम बजट्स। घर के बजट छोटे मोटे, प्लेइंग गेम्स, गेम खेलनी हो आपने, म्यूजिक सुनना हो, मूवीज देखनी हो, ये तमाम चीज़ों के लिए कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आपने याद रखना है कि इनपुट कैरेक्टर्स और डिजिट्स होते हैं, आउटपुट कैरेक्टर, डिजिट, चार्ट्स और ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है। कैरेक्टर और डिजिट तो ये आउटपुट देगा ही देगा, साथ क्या देगा? चार्ट्स भी देता है और ग्राफिक्स भी देता है। ठीक है। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर पर्सनल होते हैं और जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, गेमों के लिए, लिसनिंग के लिए, मूवी देखने के लिए, ये तमाम कौन से? डिजिटल कंप्यूटर। दूसरी फॉर्म है एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर्स की दूसरी क्लास कौन सी है? एनालॉग। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये डिजिटल नहीं होंगे, ये एनालॉग होंगे। ये ख़ास किस्म की एक नीडल्स होंगी इन कंप्यूटर्स के ऊपर। ठीक है। या फिर ये डाटा को शो करते हैं नीडल्स की फॉर्म में। इस तरह का एक मतलब फ़र्ज़ करें एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर ये नीडल्स ही लगी होती हैं, जो कि अगर हम इधर से इनपुट देते हैं तो ये नीडल मूव करती है आगे, और इस तरह ये स्पीड, जैसा कि ये स्पीडोमीटर होते हैं मोटरसाइकिल्स के अंदर, कार्स के अंदर, ये क्या है? एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। दूसरा ये कंप्यूटर जो होता है ये डाटा को शो करता है वेव्स की, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, जैसा कि यहाँ ऐसे वेव्स चलती हैं। ठीक है।
تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ایک تو یہ نیڈلز جو ہیں اس کی موو کرتی ہیں اور دوسرا ویوز. اینالاگ کمپیوٹرز آر اسپیشلی یوزڈ فار اسپیشل پرپز اپلیکیشن. اسپیشلی یوز ہوتے ہیں جیسا کہ وہیکلز, ویل بیلنسنگ, میئرنگ ٹیمپریچر, ویلاسٹی وغیرہ, ٹھیک ہے, کار کی ویلاسٹی یا اسپیڈ اور یہ ٹیمپریچرز وغیرہ کے لیے اینالاگ کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں. These type of computers deal with continuous data rather than digits. اچھا ان کی انپٹ کیا ہے؟ ان کی انپٹ تھی ڈیجٹس اور کریکٹرسٹکس ڈیجیٹل کمپیوٹر میں, جبکہ اینالاگ کمپیوٹر میں کیا ہے؟ کنٹینیوس ڈیٹا. ٹھیک ہے, اس کی انپٹ کیا ہے؟ کنٹینیوس ڈیٹا. کہ آپ جب تک سپیڈ کو دبا کے رکھیں گے آپ کی سوئی اوپر چلتی چلی جائے گی, آپ سپیڈ سے پاؤں اٹھائیں گے سوئی واپس آنا نیڈل واپس آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح جب تک آپ اس کو انپٹ دیتے رہیں گے وہ کریٹ کرتا رہے گا الیکٹرانک ویو, جب تک آپ اس کو ہٹا دیں گے وہ ختم ہو جائے گی. سو دس از کنٹینیوس ڈیٹا, کنٹینیوس انپٹ لیتا ہے اینالاگ کمپیوٹر. یہ مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے. اینالاگ کمپیوٹرز ڈسپلے دیئر آؤٹ پٹ ان دا فارم آف الیکٹریکل ویوز. میں نے جیسا کہ بتایا یہ الیکٹریکل ویوز تھی, اس فارم میں شو کرتا ہے رادر دین ڈیجٹس, چارٹس اور گرافکس وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دے آر موسٹلی یوزڈ ان سائنٹیفک لیبارٹریز. سائنٹیفک لیبارٹریز میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں ڈیجیٹل اینالاگ کمپیوٹرز. ٹھیک ہے, اس کے بعد بات کرتے ہیں ہائبرڈ کمپیوٹر. دا کمبینیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹر اینڈ اینالاگ کمپیوٹر, ان دونوں کا جو کمبینیشن ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ ہائبرڈ. ہائبرڈ ویسے بھی کسی دو چیزوں کے کمبینیشن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ کارز کی ایگزامپل لے لیں, اب ہائبرڈ کار آنی شروع ہو گئی ہیں, ہائبرڈ وہیکلز آنے شروع ہو گئے ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول بھی استعمال ہوتا ہے اور الیکٹریسٹی بھی استعمال ہوتی ہے. کمپیوٹرز بھی اسی طرح, ڈیجیٹل کمپیوٹر اور اینالاگ کمپیوٹر کا جو کمبینیشن ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ ہائبرڈ کمپیوٹر. اس میں کیا ہوگا؟ دونوں قسم کی انپٹ لے گا, ڈیجیٹل, کریکٹرسٹک اور کنٹینیوس. ٹھیک ہے, اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی سارے قسم کی دے گا, ڈیجٹ, کریکٹرز, گرافکس, چارٹ سب کچھ دے گا. ٹھیک ہے, یہ مکس ہوتا ہے. ہیو دا کیپیسٹی ٹو پروسیس بوتھ ڈیجیٹل ڈیٹا اینڈ اینالاگ ڈیٹا. دونوں قسم کی انپٹ لے سکتا ہے. دے آر اسپیشلی ہیلپ فل ان سائنٹیفک لیبارٹریز. یہ بھی سائنٹیفک لیبارٹریز میں استعمال ہوتے ہیں. ویئر بوتھ اینالاگ اینڈ ڈیجیٹل ڈیٹاز آر ریکوائرڈ فار پروسیسنگ. دونوں ڈیٹاز کو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہائبرڈ کمپیوٹرز استعمال ہوتے ہیں. آپ نے بتا دینا ہے ہائبرڈ کمپیوٹر کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں؟ سائنٹیفک لیبارٹریز میں, جہاں پہ اینالاگ اور ڈیٹا دونوں کا استعمال, دو کمپیوٹر رکھنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی ہائبرڈ کمپیوٹر رکھ لیتے ہیں جس میں دونوں ڈیٹا کو آپ انپٹ دے کے اس کی آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. Unlikely purely digital or purely analog computers, hybrid computers can handle a wide range of applications. اس میں بہت ساری applications ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ اینالاگ کمپیوٹر کی applications ڈیجیٹل میں نہیں چلتی تھی, ڈیجیٹل کی اینالاگ میں نہیں چلتی تھی, جبکہ ہائبرڈ میں کیا ہے کہ دونوں کی چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, these computers deal with continuous data analog as well as discrete data digital. وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ اینالاگ ڈیٹا اور ڈیجیٹل ڈیٹا دونوں پہ ورک کرتا ہے, دونوں انپٹ لے کے دونوں کی آؤٹ پٹ دے سکتا ہے ہائبرڈ کمپیوٹر. Their inputs can be represented in the form of electronic waves. Analog output, input نہیں, ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ electrical waves اور numerical data. numerical data جو ڈیجیٹل کمپیوٹر میں ہوتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے اور electrical waves بھی آ سکتی ہیں. So this was all about the classification of computer, جس میں ہم نے ڈیجیٹل کمپیوٹر, اینالاگ کمپیوٹر اور ہائبرڈ کمپیوٹر کو ڈسکس کیا. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینک یو ویری مچ.